all medicines are here in our shop. Insulin. सर एक बाईट घे. Right now, नवीन गुदिनवर म्हाका फोन केल्लो की हांव बी आतां भायल्यानूच आयला म्हणून हांवें डॉक्टराक चॅक करपाक डॉक्टराची डेफिशियन्सी कितें मोबायलान खुबश्यो गोश्टी फुडें काडल्या आनी त्यो गोश्टी एड्रेस करपाक आयला. फाल्यां पर्यंत नर्सीस आनी बाकीचे इश्यू सगळे आमी करतले. मोबायलान डॉक्टराक सांगलें हांवें ब्रीफ कर म्हणून आयज कितें जालां तें कित्याक तेणीच फोन केल्ले की हांगा येवन इन्स्पेक्ट कर आनी कित्याक सरकाराची जबाबदारी आहा की जे गोश्टी शॉर्टफॉल जे आहा ते पूर्ण आमकां करपाक जाय कसल्या परिस्थितींत. हांव पब्लिसिटी खातीर म्हणून उगी आयला हायकोर्स डॉक्टर पळय ते फाल्यां मातशें एक 10 मिनटां बस आनी फाल्यां 11:30 न्ही पळय सो जे कितें इश्यू आहा पॉयंट वायज आमी एक करून फाल्यां 2-3 इश्यू आमी सॉल्व करता. पूण डॉक्टरांची शॉर्टेज आहा ती डॉक्टरांची शॉर्टेज कसल्याय परिस्थितींत आमकां एड्रेस करपाक जाय. आनी मोवीन बी आहा तेका घेवन एक करून आमचे बाबा दाजी साळकाराचो बी विशय आहा, संकल्पाचो विशय आहा आनी मोवीन फाटी लागला हे सगळे बेगीन जाग्यार घालपाक जाय म्हणून घालता आमी. डॉक्टर मातशें पळय यू डोंट कम आय वील सॉर्ट आउट युअर मेडिकल ऑफिसर टुमॉरो. ते वॉर्ड नर्साचे तुवें जें सांगलां तेका सांग. 4च पॉयंट आहा बाकी पॉयंट मातशें कितें व्हडलें जावपाचें ना. बरें